Okay guys, tayar pressure ni kan, saya ada tanya soalan lah. So sumber utama tayar pressure ni memang tak lain tak bukan lah manufacturer punya recommendation lah. So ada beberapa manufacturer dalam cerita ni. Okay, kita go paling general, manufacturer motor lah. So maklumat ni pada asalnya memang akan stated lah dalam manual lah, owner manual lah. Miss that korang tak ada manual kan, kelihatan emas dah buka. Okay, tak ada manual tak apa guys. So antara tempat lain yang korang boleh dapatkan manual recommended pressure by manufacturer motor so macam R15 saya ni, so dia ada dekat situ lah, dekat arm. Tu kalau saya punya R15 lah. So untuk saya punya tracer pula so okay, tracer pula. Okay guys, dia ada untuk tracer ada kat bawah ni. So situ tulis seorang dengan dua orang lah. Ini standard guys. Kalau untuk pengguna kereta pula pun ada guys, celah pintu tu, buka pintu belah driver ada. So jangan risau guys, sumber dia manual ataupun pada kenderaan korang lah. Okay guys, antara sumber lain daripada manufacturer motor, ada juga sedikit info berkenaan dengan tekanan tayar lah, untuk daripada manufacturer tayar. So basically yang ada kat sini, okay, untuk you guys boleh nampak, okay, maximum load 365 kilo and then maximum PSI dia 290 kPa ataupun 42 PSI. Cold, okay, ada tulis cold kat sini. So benda yang sama juga, kata tu tayar Michelin, tayar mahal ke apa kan. So okay, benda yang sama juga ada dekat IRC nya. So 250 36 PSI cold. So kalau korang perasan, semua what you call it, pressure yang recommended, sama ada daripada motor ataupun daripada tayar, semua ada mention pasal cold kan. So maknanya kalau kata nak kena set 3642 cold, 3336 cold. So apakah itu cold pressure guys? So yang apa pula maksud hot kan? Okay, so biasanya cold pressure ni dia orang akan cuba kaitkan keadaan suhu dan juga tekanan tayar paling rendah lah. Biasanya awal pagi lah dia recommend untuk isi angin ataupun set pada ketika itu, dan juga measure pada cold lah. Okay, so ada juga satu manual yang saya jumpa, cold tu bagi dia orang motor tak digunakan dalam masa 3 jam ya, yang terdekat, dan juga tidak travel more than 1.6 km. So kalau takat pergi 50 meter tu, dia kira consider masih cold. So apa yang berlaku is kebanyakan pada kita lah kan, kita akan isi angin dekat petrol station. Okay, so jarak kita ke petrol station tu mungkin dah 10 km, 5 km kan. So padahal on the way kita ke isi minyak tu pun tekanan tayar tu dan juga suhu dia dah naik. Okay, angin kuat guys, bergerak kamera. Okay guys, antara cabaran shooting outdoor lah. Nasib baik motor banyak mounting, so boleh lah letak kat mana-mana yang lebih stable. Okay guys, kalau kita set tekanan angin ketika panas, so dia akan bagi impact maksudnya katalah saya set 3642 tengah hari ni, setelah saya dah jalan 10 km, 20 km, so first in the morning pagi esok, bila dia dah sejuk, tayar dah sejuk, dia akan turun guys. Basically saya tengok dalam lebih kurang 2 ataupun 3 PSI lah. So niat asalnya 3642 set, tapi bila bangun pagi esoknya pada coldnya dah jadi 33 39 macam tu kan. Juga kalau korang sendiri pun mungkin perasan bila korang nak jalan pagi tu, tayar macam berat sikit kan. Bila dah capai optimum temperature, so PSI dah jumpa balik yang korang set semalam tu, masa itulah baru sedap. Tempat yang kita isi mungkin berlainan guys. So mungkin ada masa kita isi tu terlampau panas, dan juga dia akan efek turunnya banyak.
So kalau saya tak suka something yang very, what you call it, inconsistent lah. Okay guys, di sini saya akan listkan what you call it, kepentingan apa efek dia. So kalau kata tayar angin tak cukup, tidak diset pada yang keadaan yang betul, so tayar akan lembik lah. So contact patch akan lebih. So cara dia makan pun akan jadi, what you call it, tak balance lah. And then yang penting dia akan impact, of course, handling, and then fuel consumption and steering. Handling dan steering mungkin lebih kurang sama. So tak optimum lah. So tak ngam. Begitu juga kalau angin lebih lah. So contact patch akan jadi kecil. So kita akan rasa melantun-lantun. Lubang kita pijak melompat-lompat, kawan pijak okey kan. Tu yang mengganggu. And then what you call it, contact patch kurang. Sama jugalah. Wear and tear dia lain sikit lah. Tapi bila contact patch kurang, grip kurang tu yang risau tu. And then lagi satu additional point is, kita kena anggap tayar ni macam part of suspension lah. So suspension setup cantik, angin tak cantik, tak ngam. Angin cantik, suspension tak setup cantik, tak ngam. So sebab bila fork tu main apa semua, tayar akan deform. So benda-benda tu lah yang akan absorb. Be the first contact kita dengan jalan ni, dia akan absorb dulu tekanan ke ketidakseimbangan jalan tu ke kan, permukaan yang keras ke, tayar dulu yang jalan. So itulah guys, kepentingan untuk at least kita tahu where we are, what we are going to do with the tires. Okay, nanti saya akan sambung balik bab manual tu, tak puas hati tu. Okay guys, recommended pressure by manual. Ini pun satu topik hangat lah yang saya akan kupas. Okay, kenapa saya berkata demikian? Okay, nombor satu, memang by motor manual. Okay, belah kanan saya ni, belah kiri saya, belah kanan korang, owner manual untuk motor saya lah, Tracer 2017. So kat sana stated solo 3642, naik 2 orang pun 3642. So saya pun sama macam korang. Kalau kata yang baru, so saya akan follow je lah manual tu kan, 3642. Okay. And then memang kadang saya rasa handling tu tak, masa tu tak reti lagi. So tak boleh nak define sedap tak sedap, tapi rasa agak melantun jugalah guys. And then bila mana yang benda ni start menjentik saya punya, what you call it, kesedaran, bila mana keluar Tracer GT. So Tracer GT kalau ikutkan, tayar sama, motor sama, berat mungkin sikit-sikit, and then dia punya swing arm lah panjang sikit. Tetapi korang tengok dia punya manual, bila solo dia recommend 33, 36. Bila duo 36, 42. Apa kehernya yuk, apa kejadahnya semua ni kan. Bila motor lama, lain dia recommend dia. So bila motor yang baru sikit, lain pula dia recommend. Ini cakap tak siapa bikin kan. So maybe sama akan cakap engineer dah kira kan semua. Tapi kalau ikutkan tayar sama, size sama, power sama, motor pun sama, version je lain, tapi kenapa recommended pressure dia lain menau? So saya pun dah start yang macam ni kan, boleh percaya ke user manual kan? So mana nak follow sekarang ni? Saya nak motor lama nak follow GT ke, ataupun GT nak follow motor lama ke? Kat situlah titik tolaknya saya mencari kebenaran hakiki. Kebenaran bukanlah maknanya what is the best lah. Okay guys, saya teruskan saya punya, what you call it, pencarian maklumat dan pengumpulan maklumat. So saya check against manual daripada motor-motor lain and then saya dapati Tracer saya ni 2017 sharing beberapa same 3642 dengan motor-motor lain seperti Z9, MT-09, Kawasaki Versys 1000 lah. Dan saya check similarity adalah saiz tayar kita orang sama, 120, 180 lah, stok kilang. And then saya juga further check, mungkin sebab saiz saya sama, power lebih kurang, saya cari motor yang power sikit lah. So go for superbike lah. Saya dapati dia orang pun 3642 juga guys. So boleh check, memang S1000 RR, R1, Rabbit apa semua pun, walaupun tayar dia lain sikit saiznya, power dia orang besar lagi pun, tapi maksimum 3642 recommended dia lah. So saya teringat lah guys, macam kita awal-awal tadi dekat tayar tu, cool maksimum 42 kan.
So banyak tayar yang cold maksimum 42 belakang. So maybe that's the limit lah. Okay. And then daripada manual motor-motor lain juga, macam SJ6 lah saya dapati, sama macam Tracer GT lah. So recommended pressure untuk seorang lain, untuk dua orang lain. So dah jadi cacah marba lah guys. Ada yang sama, ada yang tak sama. Ada yang solo sama, ada yang solo lain. So untuk motor kecil saya ada check juga. So most of them pakai 120, 160 kan, R3, R25 apa semua. And even for saya punya R15 lah, 3336. Tapi solo dengan duo dia sama. So guys, pendedahan saya kat track pun bagi sedikit insight lah kan, berapa PSI yang saya perlu pakai. So just untuk input lah. Basically tayar track ni dia lebih kepada performance lah. So dia untuk cari more grip lah. And then compound dia pun lain. And then recommended pressure dia pun lain guys. So sebagai contoh, power cup tu saya ni, cold dia recommend depan 30.5, dan juga belakang 22. So sangat jauh daripada apa yang manual motor saya beritahu lah. So memang untuk track kita orang biasa pakai lower PSI. And then different tayar pun different lah. So Bridgestone pun lain pressure dia. Dan juga Super Corsa lah, saya ada pakai SC2 itu So pendek kata guys, in general tak ada benda yang seragam lah So saya buat keputusan seperti mana saya check juga dengan Dave Moss punya content, memang kena cari guys. Okay, kalau medium method dia akan set PSI yang sama, so jalan yang sama, cuaca yang sama, ada lagi detail lah, dengan temperature yang sama, route yang sama. So katalah dia mula dengan yang basic lah, macam manual cakap kan, 3336 lah let's say. Sedap tak sedap, so dia akan cuba naikkan, so dia akan cuba turunkan. So bila dah dapat yang paling sedap, barulah jadi permanent PSI lah. Dengan setup saya yang terkini dengan power cup tu, so daripada 30, 32, so biasa dia hot tu dia pernah sampai 5 kan, tapi average on the way pergi dia lain, on the way balik pun lain. So on the way pergi plus 4 lah. So basically 34, 36 lah. So kadang-kadang masa tu yang best tu, maknanya dia tengah optimum, tengah panas apa semua kan, masa tu lah pegang. So kat situ lah saya punya confident guys. Maknanya saya yakin dengan tayar, saya dah tahu berapa yang dia boleh bagi. So kita coming towards conclusion lah. Okay guys, hopefully content ni membuka memberi dimensi baru untuk korang semua akan kepentingan and dia punya, orang kata kalau minyak hitam kejuruteraan bendali kan, ini korang nak panggil kejuruteraan tekanan angin ke apa kan. So something yang very wide lah. So it can be as simple as follow strictly as per manual, and also can be macam saya improvise cara setting ikut peribadi, which is highly recommended lah. Tapi at least bila korang dah dapat, korang tengok konten ni, at least korang dapat info lah. Aktiviti mengisi angin di petrol station tu kadang-kadang tak berapa accurate lah dengan apa yang kita nak lah. Dia tak adalah kata salah ke apa, at least korang jaga angin, korang maintain elok pun dah okey dah. Sebab kadang-kadang kita jumpa yang memang langsung tak jaga, langsung tak tahu berapa 100% serah pada pomen isi tak isi. So kadang-kadang guys, macam mana kita nak dapatkan feel yang sedap tu, because of dia proper lah, semua benda konsisten. Maybe masa motor baru keluar, kedai tak sedap 3336 kan, pam. So kita pun pakai sedap lah. Lepas sebulan lepas tu, dah start rasa lain. Pasal motor ni dah tak sedap apa semua kan. Dan kita, padahal kita tak buat basic check lah, berapa angin dan so on. Dan itu juga menjawab lah perasaan bila kita keluar pada kedai servis, kita rasa makin sedap lah bawa motor ni kan. Padahal kita servis minyak hitam, tapi apa pasal handling pun jadi sedap. So itulah jawapan dia, sebab pomen tambah angin je lah. So harap konten berkenaan dengan PSI tayar kali ini bermanfaat untuk korang semua, and korang boleh share, like and subscribe to my channel lah, bagi siapa yang belum berbuat demikian. Ni satu lagi last. Jika ada macam kawan-kawan yang lebih mahir, kawan-kawan engineer tayar ke, engineer motor ke kan, just sekadar untuk kita tukar-tukar pendapat, boleh komen lah dekat komen ni, sama ada betul ke salah ke, saya pun akidah terpesong ke apa kan. So saya welcome any more input lah daripada kita semua ni. Sebab saya dapati maybe dekat luar ramai yang cuba kupas benda ni,
nak dia nak discuss lah. Cuma untuk kali ni saya buat cara saya lah, and then saya share apa yang saya lalui. Okay guys, jumpa lagi di konten-konten akan datang. Jaga diri, stay safe. Assalamualaikum.